कम 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 ए दही खाएगा ये। और दूं? ये पहला बिल्ला है जो दही खाता है। दस्ती बहुत पसंद है उसको दही। भाई पहला बार देख रही हूँ कोई बिल्ली दही खाता है। नहीं बिच अरे छोड़ते तो दो ओके একটু छोड़ছেই তো না और मुंह के पड़े दादा उसको खिसकाओ ना बस 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 छोड़ दो बस लो এনে এই যে নে হাত দিয়ে খেতে পারিস না এটা খা এই এটা খা দেখো খাচ্ছে না লাস্টে যখন কিছু থাকবে না তখন খাবে না হাত পা ছাড়ে না না কি বিড়াল রে তুই मस्ती से खा रहा है ये तो पूरा দই খাচ্ছে আমি প্রথম দেখলাম ওকে ও আমার পিছনে পিছনে আসছে আমি দই ভাত খাচ্ছি সেটাই তো কিরে তুই দই খাস চলে গেল কাজ ডান